Hello everyone, in this video I would like to present my interpretation video. Here I will interpret the Bill Gates thought entitled The Next Outbreak, We Are Not Ready. Here I would interpret from English into Bahasa Indonesia. Alright, let's start it. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. Ketika Bill Gates masih anak-anak, bencana yang paling ditakuti adalah perang nuklir. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. Itulah mengapa beliau mempunyai drum atau tong yang berisi makanan, kaleng-kaleng makanan dan air yang berada di bawah tanah. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Jadi ketika perang nuklir menyerang, serangan nuklir menyerang, beliau harus turun ke bawah dan berlindung dan makan makanan yang ada di drum tersebut. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. Resiko terbesar dari kekacauan global saat ini bukan terlihat seperti gambar perang nuklir, gambar pertama, namun terlihat seperti gambar tersebut, yaitu tentang virus. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Apabila sesuatu mampu membunuh 10 juta orang dalam beberapa dekade ke depan, yang paling memungkinkan adalah sebuah virus yang berbahaya daripada sebuah perang. Not missiles, but microbes. Bukan sebuah misil, tapi mikroba. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. Alasannya adalah kita telah berinvestasi banyak dalam pencegahan nuklir, namun ternyata kita sedikit berinvestasi dalam sebuah sistem pengendalian epidemi. We're not ready for the next epidemic. Kita tidak siap untuk epidemi selanjutnya. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. Lihatlah Ebola. Saya yakin atau Bill Gates yakin bahwa kita semua pasti sudah tahu dan membacanya tentang Ebola ini di koran. Banyak sekali tantangan besar. Bill Gates mengikuti kasus dengan cermat melalui alat-alat analisis yang digunakan untuk melakukan pelacakan atau pemberantasan polio. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. Sebenarnya permasalahannya bukanlah pada sistem yang tidak berjalan dengan baik atau benar. Masalahnya adalah kita tidak memiliki sistem sama sekali. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. The case reports came in on paper. It was very delayed before they were put online and they were extremely inaccurate. Faktanya ada beberapa hal penting yang hilang. Kita tidak memiliki kelompok epidemiologi di lapangan yang siap siaga untuk pergi melihat apa penyakitnya, melihat seberapa jauh virus tersebar. Laporan kasusnya tercatat, ditulis di kertas
namun sangat terlambat sebelum diunggah secara online, dan laporan itu sama sekali tidak akurat. We didn't have a medical team ready to go. We didn't have a way of preparing people. Now, Kita tidak memiliki tim medis yang siap siaga, kita tidak memiliki cara untuk mempersiapkan tenaga ahli. Medicine Sans Frontiers did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. Meski seorang ahli medis bernama Sans Frontiers mengatur para relawan dengan hebat, namun tetap saja kita masih jauh lebih lamban dari yang seharusnya untuk menempatkan ribuan pekerja di negara-negara itu. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers. Dan sebuah epidemi besar akan membutuhkan ratusan ribu pekerja. There was no one there to look at treatment approaches, no one to look at the diagnostics, no one to figure out what tools should be used. Tidak ada seorang pun di sana melihat upaya penanganan, melihat diagnosisnya, dan tidak seorang pun menentukan alat apa yang harus digunakan. An example, we could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them. But that was never tried. Sebagai contoh, kita bisa mengambil darah orang yang selamat, memprosesnya, kemudian memberikan plasma untuk melindungi mereka. Namun itu tidak pernah dicoba. So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. Jadi banyak hal yang tidak tepat, dan ketidaktepatan inilah adalah sebuah kegagalan global. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. WHO dibiayai untuk mengawasi epidemi, namun tidak melakukan hal yang saya sebutkan tadi atau hal yang disebutkan oleh Bill Gates tadi. Now in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. Dan sekarang kita lihat tentang film-film dan yang karena agak berbeda, ada sekelompok epidemiologi tampan siaga, mereka bergerak, mereka selamatkan dunia. Tapi itu hanyalah murni Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Kegagalan untuk mempersiapkan dapat mengakibatkan epidemi berikutnya jauh lebih mengerikan daripada Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. Mari kita lihat perkembangan Ebola tahun ini. About 10,000 people died, and Sekitar 10.000 orang meninggal. nearly all were in the 3 West African countries. Dan hampir semuanya berada di negara-negara Afrika Barat. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature. Ada 3 alasan mengapa Ebola tidak tersebar lebih jauh. Yang pertama karena ada banyak pekerja kesehatan yang berjuang dengan keras. Mereka menangani orang yang terjangkit dan mencegah infeksi lanjutan. Of the virus. Ebola does not spread through the air, and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air, and by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Kedua adalah sifat alami dari virus Ebola tersebut. Ebola tidak menyebar melalui udara, dan ketika orang-orang akan sangat lemah sehingga harus beristirahat. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been larger.
Yang ketiga, Ebola tidak banyak merambah ke wilayah perkotaan, dan itu adalah sebuah keberuntungan semata. Jika itu tersebar di banyak perkotaan, angka kasusnya pasti akan lebih besar lagi. So next time we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. Jadi di masa depan nanti kita mungkin tidak akan seberuntung itu. Anda akan menemukan virus yang menjangkiti orang yang cukup sehat, lalu mereka naik pesawat atau mereka pergi ke pasar. First, the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are Sumber dari virusnya bisa jadi seperti Ebola atau bisa jadi terorisme biologi. things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa membuat situasi ribuan kali lebih buruk. look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here, Mari kita lihat model dari virus yang tersebar melalui udara seperti flu Spanyol yang terjadi dulu tahun 1918. here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. Jadi ini yang akan terjadi. Virus akan menyebar ke seluruh dunia dengan sangat-sangat cepat. Dan Anda melihat di sini lebih dari 30 juta orang meninggal karena epidemi itu. So this is a serious problem. We should be Jadi ini adalah sebuah masalah besar. Okay, thank you very much everyone. That's all my interpretation video. Hope you enjoy and thank you very much. See you next time in the next video. Thank you.